आज एडे सुंदर जगह Z1 ता भितरे मत लगिला तो मु फास्ट कहली जे मत गोटे अमेरिका भाया देखा जुआडे गला टोपी खसी पड़ो आपंकर ये सूर्य बुड़ी जाऊ दीटा बेलू भले लक्ष्य करी जोड़ा पहाड़ तल अंचल देखिए कोरापुट आड़े सूर्य ये हाइटर पहाड़ तल ये गाँव दिन दीटा बेलू सूर्य बुड़ीगला आपंकर ये दिन दीटा 12:30 अढ़ाईटा खंड बेलू सूर्य बुड़ी अंधार 12:30 मैंने कौ जगार आप आसिक रही चिंता करूँ मत लगे भुवनेश्वर भितर बोधे सबुठ भल रेसिडेंशियल एरिया जब कह मत हूँ Z1 अमेरिका भाया लगुच कि अमेरिका को ये Z1 भितर गोटे डिफरेन्स मुझे देखिए आप बिल्डिंग अमेरिका कथबार्ता स्टाइल अमेरिका चलुंट अमेरिका समस्त इंग्लीश मैडम 4 जन आसिक नाचिले मुझे भाविली ये गाँ गहली लोक ये शाग पखाड़ा कथबार्ता करेंगे सी भी इंग्लीश मोर कोई टेंशन मुझे पाखु डाउट जे आप ओडिया कहले बुझे कि नहीं आगे मत कहूँ ना मुझे इंग्लीश कही से इंग्लीश में माँ भूणी करदेवी एवं एड़े सुंदर कार्यक्रम मुझे फास्ट बस प्रदीप सार को चिन्हीगली समीर सार को चिन्हीगली सैड आउ जड़े टोका बस सी मत नमस्कार माध्यम किए मुझे हटा जो कहले स्पर्श हस्पिटाल विभूषा ओ लास्ट सी उठिक आइले मुझे टेंशन ये बच्चे मुझे चिन्ह एड़े सुंदर कथा बड़ डिफरेन्स है अमेरिका ठार आम ये अलगा जे से भितर यही भाईचाराटा ना जो काम पाखे अच्छे आप विश्वास करेंगे सत कथा प्राय आप दामिका लोक सब प्राय पदा बुलूवे मुझे देश बुलिली कि गोटे कथा मुझे देखिली मनीष जब मनीष हिसाब से बंची से इंडिया बची अमेरिका टेस्ला गाड़ी में मत बस ड्राइवर उठिक पछक पड़ेगा कहला देखूँ कौन हो 120 स्पीड रे चलला मोर हेतु इंडिकेटर जोड़ुची आमर ये ओडार ऑटो वाला फाँकी काट आगे तुम अमेरिका तुम ट्राक मार बोली आमर गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहि अमेरिका आगुरी थे मुझे आमर ओडिया लोक आदत पर्सनाल कथा ओडिया कथा बोले बेस सीरीयसली नेबेनि तो सटरडे इवनिंग प्रोग्राम हुए सटरडे इवनिंग प्रोग्राम हम आउ 6 दिन कहे बबू तुमको गोटे कार दे दिया तुम टोटाली अमेरिका बुल सी जो अमेरिका ड्राइवरटा पड़ता से अमेरिका सी पूरा या मुझे गाड़ी में बस बुलूँ हठात गोटे सुंदरिया वाल देखी पाचेरी पूरा लंबा 2 किलोमीटर खंड लंबा आम ओडिया लोक भल पाचेरी देखिए परिसरा लगे देखिए ये गोटे गुण देखिए मुझे तो फिल कर अच्छा मुझे कहीदे मुझे भुवनेश्वर आईजी पार्क थे जाइए बेचलर थी मुझे भुवनेश्वर आईजी पार्क में बुलूची मत अधघंटे खंडे बुझी मत परिश्रा लगे अरे परिश्रा करी कौट 5 किलोमीटर एरिया सरकार तुम गोटे पार्क कर तुम गोटे कांड कैम रहा कथा यूरिनाल 10टा खंडे कर ना मुझे जो ठिया 3 किलोमीटर दूर में मत देखा बिंदु भाया यहाँ हूँ टॉयलेट आपड़ कहतु मुझे ओडिया पुओ 3 किलोमीटर बाट परिश्रा करने जीवी कि ना आम रिएक्शन को अभ्यास कुकुर आम भर डिफरेन्स तो अमेरिका गोटे बढ़िया पाचेरी देखिए मुझे मुझे ड्राइवर को भाई रखी परिश्रा करवा सी अमेरिकन को कहीं बुझे से मूर्ति अच्छा मोर प्रोब्लेम हूँ से इंग्लीश कौन कहते मी वाटरिंग watering ini मुझे listen with me what is the difference कौन कहले पाचे एकटा शरीर मोर आउ कोन लाभ मु कहली स्टॉप रोखला डबल डिस्ट्रिक्ट बोला फाइल स्टॉप मु जाई से पाचेरी रे 1 रु 4 जाई मन को जति परिश्रा करी हो सेति की पछाडू ठपकी कोन गोटे बाजिला अनलाइक अमेरिका पुलिस वॉल्यूम्स ऑफ बॉल्स राइट कोनी रो परिश्रा करसारे कथा वा नो यूज भद्रा सिंहटा ब्राह्मण पिला करे बोईता अछि कामे के नो यू हैव टू $500 $500 भाई गोटे डॉलर 85 टका $500 8 टका 40 45,000 टका कोइटी 5 टका खंडे कहलेटी कर देबी नेले जगन्नाथ बंडलू मो पारे $500 थिला मु देई घोषेली न अमेरिका रे कोन हेता मु काहे कि आईजी मार्केट जो बुलुतले मते परिश्रा लागिला
କୁଆଡ଼େ ପରିସର ଯିବ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ସେ କରିଦେବୁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଜି ପାଣି ମୁଁ ଗପୁଥିଲି ପରିସର କରିଗଲେ ଜାଗାକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏଇ ମାପରେ ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ମାପ ଏଇ ମାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କର ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଚାରି ସେଇ ଚାରି ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଗପୁଥିଲେ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆମେରିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଆମେରିକା ଲୋକ ସିଏ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଡ୍ରାଇଭର ତା ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ରଖିଦେଲା ତା ବେଡଲକ୍ ସେଇଠି ତାକୁ ଟିକେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ଭିତରେ କରିପାରିନି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଣ ମୁଁ ଦିସ୍ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲା କହିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝିଲା କହିଲା ଓ ପରିସ୍ରା ଆ ଗଛ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ଖରାପ ଯାହା ପାଚେ ସେ କିମ୍ବା କହିଲା ଅତି ଯଦି ଲାଜ ମାରୁଛି ଗାଡ଼ିରେ କହ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇ ପଦାକୁ କରିଦେବୁ ମାନେ ଚଲଉ ବି ପରିସ୍ରା କରିହବ ଆମର ଏଠି ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଗିଗଲା ସେ ଲୋକଟା ସେ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ତା ଓଡ଼ିଆଟା ହଉଛି ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ପରିସ୍ରା କରିବି ସେଇଠି ପରିସ୍ରା କରିବି ତମର କ'ଣ ଏଇଠି କେହି ଧରନ୍ତିନି ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ନା ଭାଇ ସେଟା ନିଜେ ଧରିକିନା କ'ଣ ତା ଲାଗି ଲୋକ ଦରକାର ମାନେ এইটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্স আমেরিকারে কইল পরা ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଲେନ୍ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ନର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନେଭିଗେସନ ୱେଷ୍ଟରେ ଯିବା କଥା ଇଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା 60 କିଲୋମିଟର ପରେ ମୁଁ ବୁଲିଲି ମାନେ ମଣିଷ ଆଉ ମେସିନ ଭିତରେ ସେଠି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ କାରଣ ସେଠି ସମ୍ପର୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୋସାଇଟି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀକି ପଳେଇବେ ତାନ୍ ଜାଣିବେ Z1 ସତରେ ନମ୍ବର 1 ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ କଥା ଭାରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଠି କରାହେଇଛି ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମୁଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ହବା ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନା ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ପାଟିରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଟୋକାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ସେ ହାତ ହଲେଇବା କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଚାଦର ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ ଭାଇମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହାତ ହେଇକି ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ତାଳି ମାନେ ସେଟା କଳାରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତାଳି